ये रतिर कथा चर्चा को आसे। शिव शोई काली खरपदाहारिणी मुंडमाला को गलारे पकई विवस्च रूप को दर्शन कर जेतबेले नृत्यर गति को तीव्र तीव्रतर करिसंती भूकंप सृष्टि होइछि। चतुर्दिग गगन पवन सिहिरी उठी भयर प्रलयर सते जमिति तांडव सृष्टि होइछि। तांको क्षांत करिवा पई शांत करिवा पई शिव तळे सोई जाइछन्ति। कालींकर पाद शिवंक छाती रे पड़िला मात्रे कालींकर जिह्वा बाहर को चली आसी से जिह्वा निजे निजे कामुड़ी पकईछन्ति। एई जो स्वरूप शिव आउ शक्तिंकर आपण विचार करंतु शक्ति जदि शिवंक ठारू विजुक्त हो जाती ताले शिव शव पलटि जाती। शिव लिखि दियो इकारटी को डस्टर रे निभेई दियो कौन बळिबो शव। आमे समस्ते जने जने शव पंचभूत रे प्रस्तुत ए शव कौन कौन धरिछि निज शरीर रे 24 गोटी तत्व। प्रथमे खित अप तेज मरुत व्योम माटी पानी पवन आकाश निया ये पांचटा जाक ए शरीर गढ़ारे मुख्य उपादान हेले। पुणी आंक देहरे खण खंजा गला पंच तन्मात्रा शब्द जल अच्छी जलरू कौन ना रस आकाश रु शब्द जेमती पंच तत्व सेमिति पंचगोटी मात्रा तांको ठारू सृष्टि हला। शब्द रस रूप माटी रे गोटे रूप तैयारी हला आखि की देखा गला माटी अच्छी माटीर विकार होची रूप एमती एमती पंच तन्मात्रा सह हमर इंद्रिय तैयारी हेले। शुणिबा पई शब्द को कान रस को चाखिबा पई जिह्वा रूप को दर्शन करिबा पई चक्षु गंध को आघ्राण करिबा पई नासिका स्पर्श को अनुभव करिबा पई चर्म ये पांच हेले जगत रे जहा बाह्य घटना घटुची ताको शरीर सहित जोड़िबा पई तेणु मानिले ग्राही अंग ज्ञान इंद्रिय शरीर रे पांच कर्म इंद्रिय रहिले गोड़ आम शरीर को बोहिकी नहीं पळेबे हाथ ए शरीर पे समस्त प्रकार कार्य संसार रे करिवे मुख बाणी कहिवो भोजन करिवो गृह द्वार मलमूत्र त्याग करिवो जोनि सृष्टि करिवो एवं वर्ज्य मूत्र मध्य त्याग करिवो ये हेले पांच कर्म इंद्रिय। पांच चौक हो गला 20 ये 20 जन जाक प्रभावित होती चारोटी तत्व रे मन बुद्धि चेतना अहंकार। अहंकार आड़ यदि विचार करवा अहंकार हला एक्जिस्टेंस अहं तत्व मु अच्छी याकू प्रतिफलित किए करे ना मन मन जदि न कहिछि मन जोगु सुख मन जोगु दुख मन कहूची बोली आपण एते समय बसी भजन शुणुचंती मन कहूची बोली कोठ भोग किया शुणुचंती नहले नानी भड़दांडे भिड़ भारी शुणिथांते मन कहूची। तेणु भगवत गीता रे सुंदर शब्द रे भगवान कहले अर्जुन मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षय ए मन ही मनुष्य को बांधुची मन ही मुकुळै देउची केतळे मन सुकुटे की मनुष्य बहिची पुणी केतळे उत्फुल्लित होई आनंद रे नाचुची मन सबुर कारण। अच्छा मन को किए बाटबणा करुची मन को बाटबणा करुचंती इंद्रिय माने इंद्रियर ताड़ना रे मन बाटबणा हुए मन को बाटबणा करिया रे साहाय्य किए करे ना बुद्धि पर बाईरे काकुड़ी फळिची बुद्धि कहूची केमती आनिया ना चलनु से बाड़ डेई जीवा ना बाड़ डेइले कंटा फुटियो ना गोटे काम करिया बाड़ सत को भांगी दवा ना एते बळ हबनी ताले ताको घरु सीढ़ी आनिबा ये जेते प्रकार रो उपाय मन को बुद्धि बतौची। मन जदि कहबो चोरी करिबा बुद्धि ताको सेई गोटी दरकार न मन जदि कहबो चल सेठी पूजा करिबा ठाकुराणी बसचंदी बुद्धि भी सेया कहबो धोती खंडे पिंदी सिंदूर गलटे मारे भल टिके सुंदर सात्विक मनोभाव होइकि जा माग पाखु जाउची भलरे जीव ना तापरे आसिला चेतना चेतना सदा सर्वदा ईश्वर तत्व स्वरूप रे आम भितर अछंती ये मन बुद्धि दी जण जाकंक ऊपर ये होचंती सत्य स्वरूप ये सब बेले कहे ठीक कोटा भूल कोटा मन बुद्धि जदि आक कथा को मानि जाती ताले ठीक बाटरे जाती ना जदि न मानिले
ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବାକୁ ପଡିଛି, ଜଙ୍ଗଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶେଷ ସମୟଟା ଦେଖା କରିଦବା। 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମାଗିଥିଲା ଦେଲାନି, ବାଟେଇକି ତ ଛତୁ କରିଦେଲି। ପାଖରେ ଯାଇକି ଛିଡା ହେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନେଇଲା, କହିଲା ଜାନାମି ଧର୍ମ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ହେ କେଶବ, ଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ମୁଁ ପଢିଛି, ମୋର କେତେ କେତେ ଗୁରୁ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମ। ଜାନାମି ଧର୍ମ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାନାମି ଅଧର୍ମ ନଚମେ ନିବୃତ୍ତି। ମୋ ଚେତନା, ମୋ କନସିୟସନେସ୍, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ ବତେଇଛି ଏଇଟା ଖରାପ ବାଟ, ତଥାପି ମୁଁ ସିଆଡୁ ଛାଡିକିରି ଆସେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ। ତମେ ବା ନିଜେ କହିଲ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁଇଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ଭିତରେ ବସିକି ମତେ ଯାହା କହିଲ, ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ଯେମିତି କାମରେ ଲଗେଇଲ ସେମିତି କଲି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ମତେ ସୁಳು ପିଇକି ମାରିଦେଲା, ପଟି ଚଢେଇଦେଲା। ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ପାପ କରିଛି। ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଶାଢୀ ଫାଡି ଟଣାଟଣି କଲ, ତମ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ କହିଲା ନା ନାଇଁ ଭାଉଜଟାକୁ ଆଣି କିନ୍ତୁ ହଲାପଟା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ ନା? ହଁ, ତଥାପି ତ ମୁଁ କଲି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜଣକ କହିଲା ହଲାପଟା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ, ସେଇ ଜଣକ ମୁଁ ତ ମନା କରିଥିଲି, ତମେ କଲ କାହିଁକି? ତେଣୁ ବାଡିଆ ଖାଇକିରି ମଲ, ସେଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଚେତନ ପୁରୁଷ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପରେ, ଚିତ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚେତ ନିତ୍ୟ ବିଧେୟତେ। ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ଆମେ ଗାଉଛେ, ସେ ନିତ୍ୟ ଚିତ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇ ଆମକୁ ସତ୍ୟ କଣ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଦିଅ ଗୋଟେ କରତାଳି।